अस्सलाम वालेकुम मैडम, सुमेरा बाजी ने कहा है आपको घर छोड़ आ जाऊं। आप बैठे प्लीज, मैं छोड़ देता हूँ। ये जमाल साहब की गाड़ी है। मैडम, आपको यहाँ से पैदल बहुत दूर जाना पड़ेगा और बस स्टॉप पर बस का इंतजार भी करना पड़ेगा। काफी वक्त लगेगा। मैंने आपसे पूछा ये जमाल साहब की गाड़ी? जी जी जी। रोकते गाड़ी, गाड़ी रोकते। उनका शुक्रिया अदा कर देना। मैडम, वो नाराज हो जाएंगे मुझ पर अगर उनको पता चला ना मैंने आपको बताया कि ये उनकी गाड़ी है। आपने नहीं बताया, मुझे खुद ही पता चला। खैरियत है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, अब नहीं बताना चाहती। अप टू यू। मैं मैच्योर बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि किसी को मुझ में बस यही एक खामी नजर आती है। क्यों? किसको? ये नहीं बता सकती। ये जरूर सुबह भाई ने बोला होगा तुम्हें कुछ। वही तुम्हें इमेच्योर बोलते रहते हैं। कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? उन्होंने मेरे बारे में कोई बात की है तुम लोगों से? कौन सी बात? कोई भी बात, मेरी अपनी कोई भी बात। तुम दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है? उन्होंने तुम लोगों से कुछ भी नहीं कहा? मतलब कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में? स्ट्रेंज। तुम भाई बहन तो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? सही है, फिर मैं जाके उनसे पूछती हूँ। अरे नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। और अगर कुछ कहा है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। तुम क्यों उनकी बात को इतना सीरियसली ले रही हो? मैं सुबह की कोई भी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल सकती। एंड व्हाट मेड यू थिंक कि मैं जो उनकी कोई भी बात इतनी कैजुअली लूंगी? तुम भी यही चाहती हो, जस्ट लाइक योर ब्रदर। मतलब अब तुम घर नहीं आया करोगी? पक्की बात है? फाइनल रिपोर्ट? तो वो भाई ने तुम्हें घर पे आने से मना किया है। मुझे तो लगता है तुम लोग सब यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर ना आया करूं। देखो दनीन, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं एटलीस्ट अपनी गारंटी दे सकती हूँ। अब हर इंसान का हक होता है अपना डिसीजन लेने का, और अगर तुमने डिसीजन ले लिया है दैट यू डोंट वांट टू कम टू आवर हाउस, तो देन फाइन। आई होप इट्स नॉट अबाउट सुबह। वैसे एक अच्छी खबर सुनानी थी तुम्हें। हो गया है तुमको यार। मैं ये बताने आई थी तुम्हें, रूहान फाइनली अपनी फैमिली को लेके आ रहा है। एक जवेरिया के लिए प्रपोजल आ रहा है। सोचा था कि तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। अब अरे तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तुम आओगी तो बताएंगे ना। और मुझे रोहान इतना अच्छा लड़का लगता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। I'm so happy। खैर, तो बुक्स से तो खैर मुझे कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सुबह भाई से भी ज्यादा। अरे पर फिर भी इट्स अ बिग थिंग। अभी इतना उछलने की जरूरत नहीं है, अभी वो सिर्फ बात करने आ रहे हैं। चलो इसी बात पे खाना खिलाओ। वो सब छोड़ो, मैं आ रही हूँ घर। वालेकुम अस्सलाम। समझ आ गया? क्या मुझे दनीन आई है? कैसे? 1 मील दूर से आवाज आती है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगा आपकी दनीन इतना ज्ञान दिया है, कल तो फिर गाड़ी और फोन के बारे में पता चला तो। फिर कुछ ले आई हो आज? जी। हाँ यार, हो गया नुकसान, अब क्या करें। क्या ले आई हो? उसके बावजूद खुल के देखें, आपकी जरूरत की। वेरी नाइस। क्या लाई हो भाई? तो मैंने सोचा इसलिए, अगर एक्सपेंसिव क्या है? आपकी स्टैंडर्ड की लाती तो आप ले हाँ लेकिन के हिसाब से ये तो मतलब बहुत ज्यादा सस्ता है ना। तो महंगा नहीं। आपको फोन की जरूरत होगी ना। सिम निकलवा के डाल दी। ये अंदर जमाल साहब बैठे? जी, आप आ जाए, मैं आपके लिए दूसरा कमरा खोल देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी। हेलो। हाँ ज़ेबा। सुमेरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ ज़ेबा? तुम्हें पता है क्या हुआ है? तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें कहा अभी मेरी जिंदगी में इस तरह की किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। हाँ लेकिन एक बार एक इंसान से बात करने की तो गुंजाइश होगी ना। बात कर चुकी हूँ और दोबारा बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज सुमेरा, इस तरह नहीं करो। अच्छा बात सुनो मेरी, एक बार घर तो वापस आ जाओ। खुदा
ड्रामा सीरियल कफील के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि नौरीन कॉलेज में बैठी होती है। इसी दौरान उसकी सहेली अलमास वहाँ पर आती है और वो कहती है देवदास तुम यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, और वो कहती है ना तुम मेरी कॉल उठा रही हो, ना ही किसी चीज़ का जवाब दे रही हो, और ना ही तुम काफ़ी दिनों से कॉलेज जा रही हो। और वो नौरीन से कहती है खैरियत तो है। इस पर नौरीन उसे कहती है कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है नहीं कुछ तो हुआ है। और वो नौरीन से कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो आफ्टर यू। नौरीन उससे कहती है मैं मिस चोर बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर वो कहती है क्या क्यों, और नौरीन कहती है मुझ में सिर्फ उन्हीं को यही खामी नज़र आती है। इस बार वो पूछती है किसको, तो इस पर नौरीन कहती है ये मैं तुमको नहीं बता सकती। इस पर वो कहती है ज़रूर तुम्हें सबूर भाई ने ये बोला होगा, और वो कहती है वही तुमको ये सब कहते रहते हैं, कुछ कहा है उन्होंने तुमको। इस बार नौरीन कहती है क्या उन्होंने मेरे बारे में कोई बात की है तुमको। इस बार वो कहती है कौन सी बात। नौरीन कहती है कोई भी बात, मेरी अपनी कोई भी बात। इस बार अलमास कहती है क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है, मतलब कि तुम्हारे दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। और वो कहती है उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर वो हंसा रुलाती है नहीं, और वो कहती है स्ट्रेंज तुम भाई बहन एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। इस पर वो उठने लगती है और कहती है ठीक है मैं जाकर भाई से पूछती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। नौरीन कहती है मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इस पर वो कहती है कुछ कहा है उन्होंने तुमको, और वो कहती है अगर उसने कुछ तुमको कहा भी है तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, और तुम क्यों उनकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियस ले रही हो। इस पर वो कहती है मैं सबूर की कॉल को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती, और वो कहती है मैं जो उनकी कोई बात कैजुअली लूँगी। इस पर उसकी सहेली कहती है क्या तुम अब हमारे घर नहीं आया करोगी। इस पर वो कहती है पक्की बात है, फाइनल रिपोर्ट। इस पर वो कहती है तुम भी यही चाहती हो और अपने भाई को पसंद करती हो। इस पर वो कहती है सबूर भाई ने तुमको घर पे आने से मना किया है, और वो कहती है कि तुम सब यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर ना आया करूं। इस पर वो कहती है देखो नौरीन मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। और वो कहती है मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ, हर इंसान का अपना डिसीजन होता है फैसले करने का और लेने का। और वो कहती है अगर तुमने डिसीजन ले लिया है यू कैन कम टू हाउस तो आई एम फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती, तो वो कहती है वैसे तुम्हें मैंने एक अच्छी खबर सुनानी थी। इस पर वो कहती है वही सबूर का रिश्ता वगैरह, और वो कहती है मंगनी मंगनी। इस पर मास कहती है क्या हो गया है तुम्हें नौरीन। इस पर वो कहती है मैं तुमको ये बताने आई थी कि जवेरिया के लिए प्रपोजल आया है। रोहान फाइनली अपनी फैमिली को उनके घर लेकर आ रहा है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और नौरीन उसे कहती है रेली, और काफ़ी खुश दिखाई देती है। और वो कहती है मुझे था मैं तुमको बताऊंगी लेकिन तुम ऐसे गायब हो गई हो जैसे गधे के सर से सींग। इधर दूसरी तरफ काम वाली बाई कह रही होती है खाला मैं तुमको क्या बताऊं, ऐसी लड़ाई हुई कि पूरा मोहल्ला लड़ाई देखने के लिए जमा हो गया। इस पर खाला कहती है अच्छा सफाई ज़रा सही से करो। इस पर काम वाली कहती है शुक्र है कि मार कुटाई नहीं हुई। इस पर खाला कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि बच्चों के पीछे इस तरह लड़ते हुए। इस पर वो कहती है बच्चों की बात पर ना लड़ें तो फिर किसकी बात पर लड़े खाला। इस पर खाला कहती है अच्छा तुम सफाई करो, अच्छा कौन तुमसे बहस करे। इस पर वो कहती है वर्दा बाजी ने उठना नहीं है। इस पर वो कहती है देखे 12 बजने वाले हैं। इस पर खाला कहती है तुमको वर्दा से क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी मर्जी से उठ। ड्रामा सीरियल कफील के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि नौरीन कॉलेज में बैठी होती है। इसी दौरान उसकी सहेली अलमास वहाँ पर आती है, और वो कहती है देवदास तुम यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, और वो कहती है ना तुम मेरी कॉल उठा रही हो, ना ही किसी चीज़ का जवाब दे रही हो, और ना ही तुम काफ़ी दिनों से कॉलेज जा रही हो। और वो नौरीन से कहती है खैरियत तो है। इस पर नौरीन उसे कहती है कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है नहीं कुछ तो हुआ है, और वो नौरीन से कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो आफ्टर यू। नौरीन उससे कहती है मैं मिस चोर बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर वो कहती है क्या क्यों, और नौरीन कहती है मुझ में सिर्फ उन्हीं को यही खामी नज़र आती है। इस बार वो पूछती है किसको, तो इस पर नौरीन कहती है ये मैं तुमको नहीं बता सकती। इस पर वो कहती है ज़रूर तुम्हें सबूर भाई ने ये बोला होगा, और वो कहती है वही तुमको ये सब कहते रहते हैं, कुछ कहा है उन्होंने तुमको। इस बार नौरीन कहती है क्या उन्होंने मेरे बारे में कोई बात की है तुमको। इस बार वो कहती है कौन सी बात। नौरीन कहती है कोई भी बात, मेरी अपनी कोई भी बात। इस बार अलमास कहती है क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है, मतलब कि तुम्हारे दोनों के दरमियान कुछ हुआ है।
اور وہ کہتی ہے انہوں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا، اس پر وہ ہنسا رلاتی ہے نہیں، اور وہ کہتی ہے اسٹرینج تم بھائی بہن ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، اس پر وہ اٹھنے لگتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا کر بھائی سے پوچھتی ہوں، وہ کہتی ہے نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نورین کہتی ہے میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی، اس پر وہ کہتی ہے کچھ کہا ہے انہوں نے تم کو، اور وہ کہتی ہے اگر اس نے کچھ تم کو کہا بھی ہے تو ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، اور تم کیوں ان کی باتوں کو اتنا زیادہ سیریس لے رہی ہو، اس پر وہ کہتی ہے میں صبور کی کال کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال سکتی، اور وہ کہتی ہے میں جو ان کی کوئی بات کیجولی لوں گی، اس پر اس کی سہیلی کہتی ہے کیا تم اب ہمارے گھر نہیں آیا کرو گی، اس پر وہ کہتی ہے پکی بات ہے فائنل رپورٹ، اس پر وہ کہتی ہے تم بھی یہی چاہتی ہو اور اپنے بھائی کو پسند کرتی ہو، اس پر وہ کہتی ہے صبور بھائی نے تم کو گھر پہ آنے سے منع کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر نہ آیا کروں، اس پر وہ کہتی ہے دیکھو نورین میں ایسا کبھی نہیں چاہتی، اور وہ کہتی ہے میں اپنی گارنٹی دے سکتی ہوں، ہر انسان کا اپنا ڈیسیزن ہوتا ہے فیصلے کرنے کا اور لینے کا، اور وہ کہتی ہے اگر تم نے ڈیسیزن لے لیا ہے یو کین کم ٹو ہاؤس تو آئی ایم فائن، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس بار نورین آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ کہتی ہے ویسے تمہیں میں نے ایک اچھی خبر سنانی تھی، اس پر وہ کہتی ہے وہی صبور کا رشتہ وغیرہ، اور وہ کہتی ہے منگنی، اس پر ماس کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں نورین، اس پر وہ کہتی ہے میں تم کو یہ بتانے آئی تھی کہ جویریہ کے لیے پرپوزل آیا ہے، روحان فائنلی اپنی فیملی کو ان کے گھر لے کر آ رہا ہے، یہ سنتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور نورین اسے کہتی ہے ریلی اور کافی خوش دکھائی دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے تھا میں تم کو بتاؤں گی لیکن تم ایسے غائب ہو گئی ہو جیسے گدھے کے سر سے سینگ، ادھر دوسری طرف کام والی بائی کہہ رہی ہوتی ہے خالہ میں تم کو کیا بتاؤں ایسی لڑائی ہوئی کہ پورا محلہ لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا، اس پر خالہ کہتی ہے اچھا صفائی ذرا صحیح سے کرو، اس پر کام والی کہتی ہے شکر ہے کہ مار کٹائی نہیں ہوئی، اس پر خالہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ بچوں کے پیچھے اس طرح لڑتے ہوئے، اس پر وہ کہتی ہے بچوں کی بات پر نہ لڑیں تو پھر کس کی بات پر لڑے خالہ، اس پر خالہ کہتی ہے اچھا تم صفائی کرو، اچھا کون تم سے بحث کرے، اس پر وہ کہتی ہے وردہ باجی نے اٹھنا نہیں ہے، اس پر وہ کہتی ہے دیکھیں 12 بجنے والے ہیں، اس پر خالہ کہتی ہے تم کو وردہ سے کیا پرابلم ہے، وہ اپنی مرضی سے اٹھ۔ ڈرامہ سیریل کفیل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نورین کالج میں بیٹھی ہوتی ہے، اسی دوران اس کی سہیلی الماس وہاں پر آتی ہے اور وہ کہتی ہے دیوداس تم یہاں پر اکیلی بیٹھی ہوئی ہو، اور وہ کہتی ہے نہ تم میری کال اٹھا رہی ہو، نہ ہی کسی چیز کا جواب دے رہی ہو، اور نہ ہی تم کافی دنوں سے کالج جا رہی ہو، اور وہ نورین سے کہتی ہے خیریت تو ہے، اس پر نورین اسے کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، اس پر وہ کہتی ہے نہیں کچھ تو ہوا ہے، اور وہ نورین سے کہتی ہے اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو آفٹر یو، نورین اسے کہتی ہے میں مس چور بننے کی کوشش کر رہی ہوں، اس پر وہ کہتی ہے کیا کیوں، اور نورین کہتی ہے مجھ میں صرف انہی کو یہی خامی نظر آتی ہے، اس بار وہ پوچھتی ہے کس کو، تو اس پر نورین کہتی ہے یہ میں تم کو نہیں بتا سکتی، اس پر وہ کہتی ہے ضرور تمہیں صبور بھائی نے یہ بولا ہوگا، اور وہ کہتی ہے وہی تم کو یہ سب کہتے رہتے ہیں، کچھ کہا ہے انہوں نے تم کو، اس بار نورین کہتی ہے کیا انہوں نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے تم کو، اس بار وہ کہتی ہے کون سی بات، نورین کہتی ہے کوئی بھی بات، میری اپنی کوئی بھی بات، اس بار الماس کہتی ہے کیا تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، مطلب کہ تمہارے دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے، اور وہ کہتی ہے انہوں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا، اس پر وہ ہنسا رلاتی ہے نہیں، اور وہ کہتی ہے اسٹرینج تم بھائی بہن ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، اس پر وہ اٹھنے لگتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا کر بھائی سے پوچھتی ہوں، وہ کہتی ہے نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نورین کہتی ہے میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی، اس پر وہ کہتی ہے کچھ کہا ہے انہوں نے تم کو، اور وہ کہتی ہے اگر اس نے کچھ تم کو کہا بھی ہے تو ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، اور تم کیوں ان کی باتوں کو اتنا زیادہ سیریس لے رہی ہو، اس پر وہ کہتی ہے میں صبور کی کال کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال سکتی، اور وہ کہتی ہے میں جو ان کی کوئی بات کیجولی لوں گی، اس پر اس کی سہیلی کہتی ہے کیا تم اب ہمارے گھر نہیں آیا کرو گی، اس پر وہ کہتی ہے پکی بات ہے فائنل رپورٹ، اس پر وہ کہتی ہے تم بھی یہی چاہتی ہو اور اپنے بھائی کو پسند کرتی ہو، اس پر وہ کہتی ہے صبور بھائی نے تم کو گھر پہ آنے سے منع کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر نہ آیا کروں، اس پر وہ کہتی ہے دیکھو نورین میں ایسا کبھی نہیں چاہتی، اور وہ کہتی ہے میں اپنی گارنٹی دے سکتی ہوں، ہر انسان کا اپنا ڈیسیزن ہوتا ہے فیصلے کرنے کا اور لینے کا، اور وہ کہتی ہے اگر تم نے ڈیسیزن لے لیا ہے یو کین کم ٹو ہاؤس
तो आई एम फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहती है वैसे तुम्हें मैंने एक अच्छी खबर सुनानी थी। इस पर वो कहती है वही सबूर का रिश्ता वगैरह, और वो कहती है मंगनी मंगनी। इस पर मास कहती है क्या हो गया है तुम्हें नौरीन। इस पर वो कहती है मैं तुमको ये बताने आई थी कि जवेरिया के लिए प्रपोजल आया है। रोहान फाइनली अपनी फैमिली को उनके घर लेकर आ रहा है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नौरीन उसे कहती है रेली, और काफ़ी खुश दिखाई देती है। और वो कहती है मुझे था मैं तुमको बताऊंगी लेकिन तुम ऐसे गायब हो गई हो जैसे गधे के सर से सींग। इधर दूसरी तरफ काम वाली बाई कह रही होती है खाला मैं तुमको क्या बताऊं, ऐसी लड़ाई हुई कि पूरा मोहल्ला लड़ाई देखने के लिए जमा हो गया। इस पर खाला कहती है अच्छा सफाई ज़रा सही से करो। इस पर काम वाली कहती है शुक्र है कि मार कुटाई नहीं हुई। इस पर खाला कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि बच्चों के पीछे इस तरह लड़ते हुए। इस पर वो कहती है बच्चों की बात पर ना लड़ें तो फिर किसकी बात पर लड़े खाला। इस पर खाला कहती है अच्छा तुम सफाई करो, अच्छा कौन तुमसे बहस करे। इस पर वो कहती है वर्दा बाजी ने उठना नहीं है। इस पर वो कहती है देखे 12 बजने वाले हैं। इस पर खाला कहती है तुमको वर्दा से क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी मर्जी से उठ। ड्रामा सीरियल कफील के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि नौरीन कॉलेज में बैठी होती है। इसी दौरान उसकी सहेली अलमास वहाँ पर आती है और वो कहती है देवदास तुम यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, और वो कहती है ना तुम मेरी कॉल उठा रही हो, ना ही किसी चीज़ का जवाब दे रही हो, और ना ही तुम काफ़ी दिनों से कॉलेज जा रही हो। और वह नौरीन से कहती है खैरियत तो है। इस पर नौरीन उसे कहती है कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है नहीं कुछ तो हुआ है, और वो नौरीन से कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो आफ्टर यू। नौरीन उससे कहती है मैं मिस चोर बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर वो कहती है क्या क्यों, और नौरीन कहती है मुझ में सिर्फ उन्हीं को यही खामी नज़र आती है। इस बार वो पूछती है किसको, तो इस पर नौरीन कहती है ये मैं तुमको नहीं बता सकती। इस पर वो कहती है ये ज़रूर तुम्हें सबूर भाई ने ये बोला होगा, और वो कहती है वही तुमको ये सब कहते रहते हैं, कुछ कहा है उन्होंने तुमको। इस बार नौरीन कहती है क्या उन्होंने मेरे बारे में कोई बात की है तुमको। इस बार वो कहती है कौन सी बात। नौरीन कहती है कोई भी बात, मेरी अपनी कोई भी बात। इस बार अलमास कहती है क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है, मतलब कि तुम्हारे दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। और वो कहती है उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर वो हंसा रुलाती है नहीं, और वो कहती है स्ट्रेंज तुम भाई बहन एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। इस बार वो उठने लगती है और कहती है ठीक है मैं जाकर भाई से पूछती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। नौरीन कहती है मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इस पर वो कहती है कुछ कहा है उन्होंने तुमको, और वो कहती है अगर उसने कुछ तुमको कहा भी है तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, और तुम क्यों उनकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियस ले रही हो। इस पर वो कहती है मैं सबूर की कॉल को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती, और वो कहती है मैं जो उनकी कोई बात कैजुअली लूँगी। इस पर उसकी सहेली कहती है क्या तुम अब हमारे घर नहीं आया करोगी। इस पर वो कहती है पक्की बात है फाइनल रिपोर्ट। इस पर वो कहती है तुम भी यही चाहती हो और अपने भाई को पसंद करती हो। इस पर वो कहती है सबूर भाई ने तुमको घर पे आने से मना किया है, और वो कहती है कि तुम सब यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर ना आया करूं। इस पर वो कहती है देखो नौरीन मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। और वो कहती है मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ, हर इंसान का अपना डिसीजन होता है फैसले करने का और लेने का। और वो कहती है अगर तुमने डिसीजन ले लिया है यू कैन कम टू हाउस, तो आई एम फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहती है वैसे तुम्हें मैंने एक अच्छी खबर सुनानी थी। इस पर वो कहती है वही सबूर का रिश्ता वगैरह, और वो कहती है मंगनी मंगनी। इस पर मास कहती है क्या हो गया है तुम्हें नौरीन। इस पर वो कहती है मैं तुमको ये बताने आई थी कि जवेरिया के लिए प्रपोजल आया है। रोहान फाइनली अपनी फैमिली को उनके घर लेकर आ रहा है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नौरीन उसे कहती है रेली, और काफ़ी खुश दिखाई देती है। और वो कहती है मुझे था मैं तुमको बताऊंगी लेकिन तुम ऐसे गायब हो गई हो जैसे गधे के सर से सींग। इधर दूसरी तरफ काम वाली बाई कह रही होती है खाला मैं तुमको क्या बताऊं, ऐसी लड़ाई हुई कि पूरा मोहल्ला लड़ाई देखने के लिए जमा हो गया। इस पर खाला कहती है अच्छा सफाई ज़रा सही से करो। इस पर काम वाली कहती है शुक्र है कि मार कुटाई नहीं हुई। इस पर खाला कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि बच्चों के पीछे इस तरह लड़ते हुए। इस पर वो कहती है बच्चों की बात पर ना लड़ें तो फिर किसकी बात पर लड़े खाला। इस पर खाला कहती है अच्छा तुम सफाई करो, अच्छा कौन तुमसे बहस करे। इस पर वो कहती है वर्दा बाजी ने उठना नहीं है। इस पर वो कहती है देखे 12 बजने वाले हैं। इस पर खाला कहती है तुमको वर्दा से क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी मर्जी से उठ।
ड्रामा सीरियल कफील के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि नौरीन कॉलेज में बैठी होती है। इसी दौरान उसकी सहेली अलमास वहाँ पर आती है और वो कहती है देवदास तुम यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, और वो कहती है ना तुम मेरी कॉल उठा रही हो, ना ही किसी चीज़ का जवाब दे रही हो, और ना ही तुम काफ़ी दिनों से कॉलेज जा रही हो। और वह नौरीन से कहती है खैरियत तो है। इस पर नौरीन उसे कहती है कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है नहीं कुछ तो हुआ है। और वो नौरीन से कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो आफ्टर यू। नौरीन उससे कहती है मैं मिस चोर बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर वो कहती है क्या क्यों। और नौरीन कहती है मुझ में सिर्फ उन्हीं को यही खामी नज़र आती है। इस बार वो पूछती है किसको, तो इस पर नौरीन कहती है ये मैं तुमको नहीं बता सकती। इस पर वो कहती है ज़रूर तुम्हें सबूर भाई ने ये बोला होगा। और वो कहती है वही तुमको ये सब कहते रहते हैं, कुछ कहा है उन्होंने तुमको। इस बार नौरीन कहती है क्या उन्होंने मेरे बारे में कोई बात की है तुमको। इस बार वो कहती है कौन सी बात। नौरीन कहती है कोई भी बात, मेरी अपनी कोई भी बात। इस बार अलमास कहती है क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है, मतलब कि तुम्हारे दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। और वो कहती है उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर वो हंसा रुलाती है नहीं। और वो कहती है स्ट्रेंज तुम भाई बहन एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। इस पर वो उठने लगती है और कहती है ठीक है मैं जाकर भाई से पूछती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। नौरीन कहती है मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इस पर वो कहती है कुछ कहा है उन्होंने तुमको। और वो कहती है अगर उसने कुछ तुमको कहा भी है तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, और तुम क्यों उनकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियस ले रही हो। इस पर वो कहती है मैं सबूर की कॉल को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती। और वो कहती है मैं जो उनकी कोई बात कैजुअली लूँगी। इस पर उसकी सहेली कहती है क्या तुम अब हमारे घर नहीं आया करोगी। इस पर वो कहती है पक्की बात है, फाइनल रिपोर्ट। इस पर वो कहती है तुम भी यही चाहती हो और अपने भाई को पसंद करती हो। इस पर वो कहती है सबूर भाई ने तुमको घर पे आने से मना किया है। और वो कहती है कि तुम सब यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर ना आया करूं। इस पर वो कहती है देखो नौरीन मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। और वो कहती है मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ, हर इंसान का अपना डिसीजन होता है फैसले करने का और लेने का। और वो कहती है अगर तुमने डिसीजन ले लिया है यू कैन कम टू हाउस, तो आई एम फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती। तो वो कहती है वैसे तुम्हें मैंने एक अच्छी खबर सुनानी थी। इस पर वो कहती है वही सबूर का रिश्ता वगैरह। और वो कहती है मंगनी मंगनी। इस पर मास कहती है क्या हो गया है तुम्हें नौरीन। इस पर वो कहती है मैं तुमको ये बताने आई थी कि जवेरिया के लिए प्रपोजल आया है। रोहान फाइनली अपनी फैमिली को उनके घर लेकर आ रहा है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और नौरीन उसे कहती है रेली, और काफ़ी खुश दिखाई देती है। और वो कहती है मुझे था मैं तुमको बताऊंगी लेकिन तुम ऐसे गायब हो गई हो जैसे गधे के सर से सींग। इधर दूसरी तरफ काम वाली बाई कह रही होती है खाला मैं तुमको क्या बताऊं, ऐसी लड़ाई हुई कि पूरा मोहल्ला लड़ाई देखने के लिए जमा हो गया। इस पर खाला कहती है अच्छा सफाई ज़रा सही से करो। इस पर काम वाली कहती है शुक्र है कि मार कुटाई नहीं हुई। इस पर खाला कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि बच्चों के पीछे इस तरह लड़ते हुए। इस पर वो कहती है बच्चों की बात पर ना लड़ें तो फिर किसकी बात पर लड़े खाला। इस पर खाला कहती है अच्छा तुम सफाई करो, अच्छा कौन तुमसे बहस करे। इस पर वो कहती है वर्दा बाजी ने उठना नहीं है। इस पर वो कहती है देखे 12 बजने वाले हैं। इस पर खाला कहती है तुमको वर्दा से क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी मर्जी से उठ। ड्रामा सीरियल कफील के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि नौरीन कॉलेज में बैठी होती है। इसी दौरान उसकी सहेली अलमास वहाँ पर आती है और वो कहती है देवदास तुम यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, और वो कहती है ना तुम मेरी कॉल उठा रही हो, ना ही किसी चीज़ का जवाब दे रही हो, और ना ही तुम काफ़ी दिनों से कॉलेज जा रही हो। और वह नौरीन से कहती है खैरियत तो है। इस पर नौरीन उसे कहती है कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है नहीं कुछ तो हुआ है। और वो नौरीन से कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो आफ्टर यू। नौरीन उससे कहती है मैं मिस चोर बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर वो कहती है क्या क्यों। और नौरीन कहती है मुझ में सिर्फ उन्हीं को यही खामी नज़र आती है। इस बार वो पूछती है किसको, तो इस पर नौरीन कहती है ये मैं तुमको नहीं बता सकती। इस पर वो कहती है ज़रूर तुम्हें सबूर भाई ने ये बोला होगा। और वो कहती है वही तुमको ये सब कहते रहते हैं, कुछ कहा है उन्होंने तुमको। इस बार नौरीन कहती है क्या उन्होंने मेरे बारे में कोई बात की है तुमको। इस बार वो कहती है कौन सी बात। नौरीन कहती है कोई भी बात, मेरी अपनी कोई भी बात। इस बार अलमास कहती है क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है, मतलब कि तुम्हारे दोनों के दरमियान कुछ हुआ है।
اور وہ کہتی ہے انہوں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا، اس پر وہ ہنسا رلاتی ہے نہیں، اور وہ کہتی ہے سٹرینج تم بھائی بہن ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، اس پر وہ اٹھنے لگتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا کر بھائی سے پوچھتی ہوں۔ وہ کہتی ہے نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نورین کہتی ہے میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی، اس پر وہ کہتی ہے کچھ کہا ہے انہوں نے تم کو، اور وہ کہتی ہے اگر اس نے کچھ تم کو کہا بھی ہے تو ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، اور تم کیوں ان کی باتوں کو اتنا زیادہ سیریس لے رہی ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے میں صبور کی کال کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال سکتی، اور وہ کہتی ہے میں جو ان کی کوئی بات کیجولی لوں گی۔ اس پر اس کی سہیلی کہتی ہے کیا تم اب ہمارے گھر نہیں آیا کرو گی؟ اس پر وہ کہتی ہے پکی بات ہے فائنل رپورٹ۔ اس پر وہ کہتی ہے تم بھی یہی چاہتی ہو اور اپنے بھائی کو پسند کرتی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے صبور بھائی نے تم کو گھر پہ آنے سے منع کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر نہ آیا کروں۔ اس پر وہ کہتی ہے دیکھو نورین میں ایسا کبھی نہیں چاہتی، اور وہ کہتی ہے میں اپنی گارنٹی دے سکتی ہوں، ہر انسان کا اپنا ڈیسیزن ہوتا ہے فیصلے کرنے کا اور لینے کا۔ اور وہ کہتی ہے اگر تم نے ڈیسیزن لے لیا ہے یو کین کم ٹو ہاؤس تو آئی ایم فائن، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس بار نورین آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ کہتی ہے ویسے تمہیں میں نے ایک اچھی خبر سنانی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے وہی صبور کا رشتہ وغیرہ، اور وہ کہتی ہے منگنی۔ اس پر ماس کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں نورین؟ اس پر وہ کہتی ہے میں تم کو یہ بتانے آئی تھی کہ جویریہ کے لیے پرپوزل آیا ہے، روحان فائنلی اپنی فیملی کو ان کے گھر لے کر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور نورین اسے کہتی ہے ریلی، اور کافی خوش دکھائی دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے تھا میں تم کو بتاؤں گی لیکن تم ایسے غائب ہو گئی ہو جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ادھر دوسری طرف کام والی بائی کہہ رہی ہوتی ہے خالہ میں تم کو کیا بتاؤں، ایسی لڑائی ہوئی کہ پورا محلہ لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ اس پر خالہ کہتی ہے اچھا صفائی ذرا صحیح سے کرو۔ اس پر کام والی کہتی ہے شکر ہے کہ مار کٹائی نہیں ہوئی۔ اس پر خالہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ بچوں کے پیچھے اس طرح لڑتے ہوئے؟ اس پر وہ کہتی ہے بچوں کی بات پر نہ لڑیں تو پھر کس کی بات پر لڑے خالہ؟ اس پر خالہ کہتی ہے اچھا تم صفائی کرو، اچھا کون تم سے بحث کرے؟ اس پر وہ کہتی ہے وردہ باجی نے اٹھنا نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے دیکھیں 12 بجنے والے ہیں۔ اس پر خالہ کہتی ہے تم کو وردہ سے کیا پرابلم ہے، وہ اپنی مرضی سے اٹھ۔ ڈرامہ سیریل کفیل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نورین کالج میں بیٹھی ہوتی ہے، اسی دوران اس کی سہیلی الماس وہاں پر آتی ہے اور وہ کہتی ہے دیوداس تم یہاں پر اکیلی بیٹھی ہوئی ہو، اور وہ کہتی ہے نہ تم میری کال اٹھا رہی ہو، نہ ہی کسی چیز کا جواب دے رہی ہو، اور نہ ہی تم کافی دنوں سے کالج جا رہی ہو، اور وہ نورین سے کہتی ہے خیریت تو ہے؟ اس پر نورین اسے کہتی ہے کچھ نہیں ہوا۔ اس پر وہ کہتی ہے نہیں کچھ تو ہوا ہے، اور وہ نورین سے کہتی ہے اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو آفٹر یو۔ نورین اسے کہتی ہے میں مس چور بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کیا کیوں؟ اور نورین کہتی ہے مجھ میں صرف انہی کو یہی خامی نظر آتی ہے۔ اس بار وہ پوچھتی ہے کس کو؟ تو اس پر نورین کہتی ہے یہ میں تم کو نہیں بتا سکتی۔ اس پر وہ کہتی ہے ضرور تمہیں صبور بھائی نے یہ بولا ہوگا، اور وہ کہتی ہے وہی تم کو یہ سب کہتے رہتے ہیں، کچھ کہا ہے انہوں نے تم کو؟ اس بار نورین کہتی ہے کیا انہوں نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے تم کو؟ اس بار وہ کہتی ہے کون سی بات؟ نورین کہتی ہے کوئی بھی بات، میری اپنی کوئی بھی بات۔ اس بار الماس کہتی ہے کیا تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، مطلب کہ تمہارے دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ اور وہ کہتی ہے انہوں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس پر وہ ہنسا رلاتی ہے نہیں، اور وہ کہتی ہے سٹرینج تم بھائی بہن ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ اس پر وہ اٹھنے لگتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا کر بھائی سے پوچھتی ہوں۔ وہ کہتی ہے نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نورین کہتی ہے میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے کچھ کہا ہے انہوں نے تم کو؟ اور وہ کہتی ہے اگر اس نے کچھ تم کو کہا بھی ہے تو ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، اور تم کیوں ان کی باتوں کو اتنا زیادہ سیریس لے رہی ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے میں صبور کی کال کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال سکتی، اور وہ کہتی ہے میں جو ان کی کوئی بات کیجولی لوں گی۔ اس پر اس کی سہیلی کہتی ہے کیا تم اب ہمارے گھر نہیں آیا کرو گی؟ اس پر وہ کہتی ہے پکی بات ہے فائنل رپورٹ۔ اس پر وہ کہتی ہے تم بھی یہی چاہتی ہو اور اپنے بھائی کو پسند کرتی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے صبور بھائی نے تم کو گھر پہ آنے سے منع کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر نہ آیا کروں۔ اس پر وہ کہتی ہے دیکھو نورین میں ایسا کبھی نہیں چاہتی، اور وہ کہتی ہے میں اپنی گارنٹی دے سکتی ہوں، ہر انسان کا اپنا ڈیسیزن ہوتا ہے فیصلے کرنے کا اور لینے کا۔ اور وہ کہتی ہے اگر تم نے ڈیسیزن لے لیا ہے یو کین کم ٹو ہاؤس تو
تو آئی ایم فائن، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس بار نورین آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ کہتی ہے ویسے تمہیں میں نے ایک اچھی خبر سنانی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے وہی صبور کا رشتہ وغیرہ، اور وہ کہتی ہے منگنی منگنی۔ اس پر ماس کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں نورین؟ اس پر وہ کہتی ہے میں تم کو یہ بتانے آئی تھی کہ جویریہ کے لیے پرپوزل آیا ہے، روحان فائنلی اپنی فیملی کو ان کے گھر لے کر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور نورین اسے کہتی ہے ریلی، اور کافی خوش دکھائی دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے تھا میں تم کو بتاؤں گی لیکن تم ایسے غائب ہو گئی ہو جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ادھر دوسری طرف کام والی بائی کہہ رہی ہوتی ہے خالہ میں تم کو کیا بتاؤں، ایسی لڑائی ہوئی کہ پورا محلہ لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ اس پر خالہ کہتی ہے اچھا صفائی ذرا صحیح سے کرو۔ اس پر کام والی کہتی ہے شکر ہے کہ مار کٹائی نہیں ہوئی۔ اس پر خالہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ بچوں کے پیچھے اس طرح لڑتے ہوئے؟ اس پر وہ کہتی ہے بچوں کی بات پر نہ لڑیں تو پھر کس کی بات پر لڑے خالہ؟ اس پر خالہ کہتی ہے اچھا تم صفائی کرو، اچھا کون تم سے بحث کرے؟ اس پر وہ کہتی ہے وردہ باجی نے اٹھنا نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے دیکھے 12 بجنے والے ہیں۔ اس پر خالہ کہتی ہے تم کو وردہ سے کیا پرابلم ہے، وہ اپنی مرضی سے اٹھ۔ ڈرامہ سیریل کفیل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نورین کالج میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس کی سہیلی الماس وہاں پر آتی ہے اور وہ کہتی ہے دیوداس تم یہاں پر اکیلی بیٹھی ہوئی ہو، اور وہ کہتی ہے نہ تم میری کال اٹھا رہی ہو، نہ ہی کسی چیز کا جواب دے رہی ہو، اور نہ ہی تم کافی دنوں سے کالج جا رہی ہو۔ اور وہ نورین سے کہتی ہے خیریت تو ہے؟ اس پر نورین اسے کہتی ہے کچھ نہیں ہوا۔ اس پر وہ کہتی ہے نہیں کچھ تو ہوا ہے، اور وہ نورین سے کہتی ہے اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو آفٹر یو۔ نورین اسے کہتی ہے میں مس چور بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کیا کیوں؟ اور نورین کہتی ہے مجھ میں صرف انہی کو یہی خامی نظر آتی ہے۔ اس بار وہ پوچھتی ہے کس کو؟ تو اس پر نورین کہتی ہے یہ میں تم کو نہیں بتا سکتی۔ اس پر وہ کہتی ہے ضرور تمہیں صبور بھائی نے یہ بولا ہوگا، اور وہ کہتی ہے وہی تم کو یہ سب کہتے رہتے ہیں، کچھ کہا ہے انہوں نے تم کو؟ اس بار نورین کہتی ہے کیا انہوں نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے تم کو؟ اس بار وہ کہتی ہے کون سی بات؟ نورین کہتی ہے کوئی بھی بات، میری اپنی کوئی بھی بات۔ اس بار الماس کہتی ہے کیا تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، مطلب کہ تمہارے دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ اور وہ کہتی ہے انہوں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس پر وہ ہنسا لاتی ہے نہیں، اور وہ کہتی ہے اسٹرینج تم بھائی بہن ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ اس پر وہ اٹھنے لگتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا کر بھائی سے پوچھتی ہوں۔ وہ کہتی ہے نہیں نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نورین کہتی ہے میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے کچھ کہا ہے انہوں نے تم کو؟ اور وہ کہتی ہے اگر اس نے کچھ تم کو کہا بھی ہے تو ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، اور تم کیوں ان کی باتوں کو اتنا زیادہ سیریس لے رہی ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے میں صبور کی کال کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال سکتی، اور وہ کہتی ہے میں جو ان کی کوئی بات کیجولی لوں گی۔ اس پر اس کی سہیلی کہتی ہے کیا تم اب ہمارے گھر نہیں آیا کرو گی؟ اس پر وہ کہتی ہے پکی بات ہے فائنل رپورٹ۔ اس پر وہ کہتی ہے تم بھی یہی چاہتی ہو اور اپنے بھائی کو پسند کرتی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے صبور بھائی نے تم کو گھر پہ آنے سے منع کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر نہ آیا کروں۔ اس پر وہ کہتی ہے دیکھو نورین میں ایسا کبھی نہیں چاہتی۔ اور وہ کہتی ہے میں اپنی گارنٹی دے سکتی ہوں، ہر انسان کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے فیصلے کرنے کا اور لینے کا۔ اور وہ کہتی ہے اگر تم نے ڈیسیژن لے لیا ہے یو کین کم ٹو ہاؤس تو آئی ایم فائن، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس بار نورین آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ کہتی ہے ویسے تمہیں میں نے ایک اچھی خبر سنانی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے وہی صبور کا رشتہ وغیرہ، اور وہ کہتی ہے منگنی منگنی۔ اس پر ماس کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں نورین؟ اس پر وہ کہتی ہے میں تم کو یہ بتانے آئی تھی کہ جویریہ کے لیے پرپوزل آیا ہے، روحان فائنلی اپنی فیملی کو ان کے گھر لے کر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور نورین اسے کہتی ہے ریلی، اور کافی خوش دکھائی دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے تھا میں تم کو بتاؤں گی لیکن تم ایسے غائب ہو گئی ہو جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ادھر دوسری طرف کام والی بائی کہہ رہی ہوتی ہے خالہ میں تم کو کیا بتاؤں، ایسی لڑائی ہوئی کہ پورا محلہ لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ اس پر خالہ کہتی ہے اچھا صفائی ذرا صحیح سے کرو۔ اس پر کام والی کہتی ہے شکر ہے کہ مار کٹائی نہیں ہوئی۔ اس پر خالہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ بچوں کے پیچھے اس طرح لڑتے ہوئے؟ اس پر وہ کہتی ہے بچوں کی بات پر نہ لڑیں تو پھر کس کی بات پر لڑے خالہ؟ اس پر خالہ کہتی ہے اچھا تم صفائی کرو، اچھا کون تم سے بحث کرے؟ اس پر وہ کہتی ہے وردہ باجی نے اٹھنا نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے دیکھے 12 بجنے والے ہیں۔ اس پر خالہ کہتی ہے تم کو وردہ سے کیا پرابلم ہے، وہ اپنی مرضی سے
ड्रामा सीरियल कफील के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि नौरीन कॉलेज में बैठी होती है। इसी दौरान उसकी सहेली अलमास वहाँ पर आती है और वो कहती है देवदास तुम यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, और वो कहती है ना तुम मेरी कॉल उठा रही हो, ना ही किसी चीज़ का जवाब दे रही हो, और ना ही तुम काफ़ी दिनों से कॉलेज जा रही हो। और वह नौरीन से कहती है खैरियत तो है। इस पर नौरीन उसे कहती है कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है नहीं कुछ तो हुआ है, और वो नौरीन से कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो आफ्टर यू। नौरीन उससे कहती है मैं मिस चोर बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर वो कहती है क्या क्यों, और नौरीन कहती है मुझ में सिर्फ उन्हीं को यही खामी नज़र आती है। इस बार वो पूछती है किसको, तो इस पर नौरीन कहती है ये मैं तुमको नहीं बता सकती। इस पर वो कहती है ज़रूर तुम्हें सबूर भाई ने ये बोला होगा, और वो कहती है वही तुमको ये सब कहते रहते हैं, कुछ कहा है उन्होंने तुमको। इस बार नौरीन कहती है क्या उन्होंने मेरे बारे में कोई बात की है तुमको। इस बार वो कहती है कौन सी बात। नौरीन कहती है कोई भी बात, मेरी अपनी कोई भी बात। इस बार अलमास कहती है क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है, मतलब कि तुम्हारे दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। और वो कहती है उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर वो हंसा रुलाती है नहीं, और वो कहती है स्ट्रेंज तुम भाई बहन एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। इस पर वो उठने लगती है और कहती है ठीक है मैं जाकर भाई से पूछती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। नौरीन कहती है मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इस पर वो कहती है कुछ कहा है उन्होंने तुमको, और वो कहती है अगर उसने कुछ तुमको कहा भी है तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, और तुम क्यों उनकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियस ले रही हो। इस पर वो कहती है मैं सबूर की कॉल को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती, और वो कहती है मैं जो उनकी कोई बात कैजुअली लूँगी। इस पर उसकी सहेली कहती है क्या तुम अब हमारे घर नहीं आया करोगी। इस पर वो कहती है पक्की बात है फाइनल रिपोर्ट। इस पर वो कहती है तुम भी यही चाहती हो और अपने भाई को पसंद करती हो। इस पर वो कहती है सबूर भाई ने तुमको घर पे आने से मना किया है, और वो कहती है कि तुम सब यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर ना आया करूं। इस पर वो कहती है देखो नौरीन मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। और वो कहती है मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ, हर इंसान का अपना डिसीजन होता है फैसले करने का और लेने का। और वो कहती है अगर तुमने डिसीजन ले लिया है यू कैन कम टू हाउस तो आई एम फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती, तो वो कहती है वैसे तुम्हें मैंने एक अच्छी खबर सुनानी थी। इस पर वो कहती है वही सबूर का रिश्ता वगैरह, और वो कहती है मंगनी। इस पर मास कहती है क्या हो गया है तुम्हें नौरीन। इस पर वो कहती है मैं तुमको ये बताने आई थी कि जवेरिया के लिए प्रपोजल आया है। रोहान फाइनली अपनी फैमिली को उनके घर लेकर आ रहा है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और नौरीन उसे कहती है रेली, और काफ़ी खुश दिखाई देती है। और वो कहती है मुझे था मैं तुमको बताऊंगी लेकिन तुम ऐसे गायब हो गई हो जैसे गधे के सर से सींग। इधर दूसरी तरफ काम वाली बाई कह रही होती है खाला मैं तुमको क्या बताऊं, ऐसी लड़ाई हुई कि पूरा मोहल्ला लड़ाई देखने के लिए जमा हो गया। इस पर खाला कहती है अच्छा सफाई ज़रा सही से करो। इस पर काम वाली कहती है शुक्र है कि मार कुटाई नहीं हुई। इस पर खाला कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि बच्चों के पीछे इस तरह लड़ते हुए। इस पर वो कहती है बच्चों की बात पर ना लड़ें तो फिर किसकी बात पर लड़े खाला। इस पर खाला कहती है अच्छा तुम सफाई करो, अच्छा कौन तुमसे बहस करे। इस पर वो कहती है वर्दा बाजी ने उठना नहीं है। इस पर वो कहती है देखे 12 बजने वाले हैं। इस पर खाला कहती है तुमको वर्दा से क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी मर्जी से उठ